Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are all fine. In this beautiful morning, before we start our lesson today, let us pray to our God Allah Subhanahu wa taala. May Allah always bless us, protect us and keep us wherever we are. Today we will discuss about asking and giving opinion. Before it, anyone knows what is asking? Ya, menanyakan. Giving, memberi. Okay, good. Opinion. What is opinion? Pendapat ya. Opinion itu pendapat, okay? Jadi apa itu pendapat? Hmm? And when do you usually express your opinion? Dan kapan kalian biasanya mengungkapkan atau mengutarakan pendapat kalian? Nah, pendapat itu adalah pikiran dari seseorang ya terhadap sesuatu atau benda atau orang gitu ya. Nah, kapan sih biasanya kita mengutarakan pendapat itu? Ya, kalau biasanya paling sering saat kita rapat gitu ya. Kita rapat, kita bisa mengutarakan pendapat kita gitu. Atau dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Misalnya tentang oh itu sekolahannya itu mau dibangun, mau dibangun baru, mau ditingkat, pendapatmu gimana? Nah, gitu. Jadi tentang hal-hal yang memang perlu pendapat gitu ya. Kak. Okay, here is contoh dari menanyakan opinion, asking opinion. Nah, ada beberapa kasih beberapa contoh dari cara menanyakan pendapat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, what is your opinion about? Gitu ya. Apa sih pendapatmu tentang Miss Febri? Nah, gitu misalnya. Lalu what do you sorry, this is less you ya, kurang you ya, maaf. What do you think of apa pendapatmu tentang sama ya maksudnya. Lalu do you have any opinion? Apakah kamu punya pendapat lain gitu misalnya. What do you feel about? Uh, pendapatmu tentang ini gimana sih? Bisa pakai kata-kata feel ya di sini ya. Selain opinion. Oke? Okay? Next, ada giving opinion, memberi pendapat. Nah, tadi kan sudah menanyakan gitu kan. What is your opinion? In my opinion, nah seperti itu. Jawabannya gitu ya. Pertanyaannya, what is your opinion about Miss Febri? In my opinion, Miss Febri is beautiful, kind. Seperti itu ya. Contohnya itu ya. Lalu, what do you think? Nah, pendapatmu, what do you think about Miss Febri? I think Miss Febri is good teacher. She is very kind, patient, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu contohnya ya. Lalu ada I feel bisa. Atau contoh yang lain, my point of view is. Nah, menurut sudut pandang saya itu, nah gitu. Oke. Okay? Next. Nah, biasanya kalau kalian dalam suatu forum, rapat, diskusi gitu kan, biasanya kan ada yang setuju dengan pendapat seseorang. Nah, gimana itu misalnya? Misalnya tadi kan, what do you think about Miss Febri? I think Miss Febri is very kind, beautiful. Seperti itu ya. Lah, lalu ada orang yang setuju, teman kalian yang setuju dengan pendapatnya teman tadi. Yeah, I think so. Bisa seperti itu. Atau bisa ditambahi, I think so. Miss Febri is good and beautiful, kind, kayak gitu ya. Misalnya, atau di sini ada beberapa lagi. Ada that's a good idea. Nah, tergantung dari pendapatnya tadi ya. Misalnya, oke, ada lagi I agree with you atau I agree with your opinion. Pilih salah satu ya, you atau your opinion. Kalau you berarti udah gitu aja berhenti di you. Kalau pakai your berarti I agree with your opinion. Oke. Lalu that's just what I think. Ya, kita sepemikiran seperti itu. Ada lagi, that's absolutely right. Ya, kamu bener banget gitu. Bisa diartikan seperti itu. Nah, kalau ada setuju dengan pendapat orang lain, pasti ada tidak setuju dengan pendapat orang lain. Nah, apa itu bahasa Inggrisnya? Disagreeing with someone opinion.
di sini ada contohnya. Misalnya tadi kan, what is your opinion about Miss Febri? Oh, I think Miss Febri is beautiful, Miss Febri is kind, gitu ya. Lalu ada teman kalian yang tidak setuju dengan pendapat teman kamu tadi yang ngomongin Miss Febri itu baik, Miss Febri cantik gitu kan. Oh, I don't think so. Uh, Miss Febri is not good. Miss Febri is not beautiful. Bisa seperti itu. Ditambahi boleh. Atau cuma I don't think so boleh. Atau I'm sorry but I can't agree with you. Bisa seperti itu. I disagree with your opinion. I think Miss Febri is not kind gitu kan. Gitu. Lalu atau ada lagi I'm sorry but I have another opinion. Saya minta maaf tapi saya punya pendapat lain. Jadi kebanyakan seperti sebelumnya Miss Febri bilang, kalau di luar negeri di sana di British atau di Amerika itu biasanya kalau menyatakan tidak setuju, tidak suka atau dan sebagainya gitu ya, itu mereka selalu mengutamakan I'm sorry gitu. Oke. Oke, next. The last. Okay, here is your duty. Ini tugas kalian. Listen and complete the dialogue below. Jadi kalian harus mendengarkan lalu lengkapi dialog di bawah ini. Hi Aden, do you know what news at our school? Yes, I know. About the minimum score is it? Yes, exactly. What do you think? I think it's too high. I believe that it's bad idea. I don't think so. Precisely with the 80 score, we can get that score. Yes, I'm sorry. Maybe it can be the goal for us to be better than yesterday. I hope we can do it. Okay, and then next, the second duty, give your opinion based on the statement below. Jadi kalian harus memberi pendapat kalian dari dua kalimat di bawah ini ya. Yang pertama, I don't believe that celebrities in YouTube or YouTuber will have a great work or career. Jadi aku tidak percaya kalau selebritis yang ada di YouTube atau YouTuber itu mempunyai karir yang bagus gitu. And as far as I know, coronavirus is very dangerous cause it was killed many people around the world. Setahu saya, coronavirus itu sangat bahaya karena hampir membunuh banyak orang di seluruh dunia. Nah, oke. Jadi silakan kalian kasih pendapat. Nomor 1, nomor 2 kalian kasih pendapat gitu ya. Oke. Thank you very much and don't forget to stay at home, keep healthy and keep study hard. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.